Apa saja? Kenapa dia kenapa mengadang ini? Selalu menghadap ke tembok. Oh ini, ya ya mawalau. Awal mawalau 180 derajat. Kalau kita bilang apa? Ya, Bang, ya. Hah? Bawan. Bawan. Ini, apa namanya? Kalito, apa namanya? Bawan. Almi Fajri. Nah. Almi Fajri. Esos. Ini kita ini nomor 20. Zon kalau ke Tarang. Ini masyarakat itu orang ini dia suara orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat Isya, Tarawih dan Witir. Insyaallah imam kita pada malam hari ini sekaligus mengisi kultum Ustadz Almi Fajri Esos. Alhamdulillah beliau sudah berada di masjid kita. Insyaallah nanti sama-sama mari kita dengarkan. Semoga apa yang disampaikan nanti menjadi petunjuk bagi kita semua. Demikian yang perlu dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kencang. Tadi mana? Oh, di sana.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, lurus dan rapatkan, penuhkan dulu sop yang paling depan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna Allaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله. Iya. Allah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahumma salli. Salat sunnah. Allah. 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 Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, tidak ada ungkapan yang paling layak, yang paling pantas untuk senantiasa kita ungkapkan. Jamaah, ibu, bapak, adik-adik sekalian, jamaah sholat Isya, dan insya Allah bentar lagi kita akan melaksanakan sholat tarawih. Ungkapan yang terbaik yang harus selalu kita ungkapkan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ke-20 Ramadan ini, Allah masih berikan kita hidayah. Ini yang terpenting. Kemudian Allah berikan kita kekuatan, kemampuan, sehingga ringan ini langkah kaki kita untuk ringan menggerakkan semua organ tubuh kita untuk bisa hadir melaksanakan sholat tarawih, ibadah di seluruh bulan Ramadan. Di siang kita berpuasa, di malam kita sholat tarawih, Isya, kemudian waktu-waktunya banyak dihabiskan dengan Quran, berteman, bersahabat dengan Quran. Semoga sampai Ramadan ini selesai, kita tetap istiqomah. Jamaah sekalian, yang insya Allah kita berdoa semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Allah menciptakan sesuatu yang Ia kehendaki dan Allah yang memilih. Allah memilih masjid-masjidnya sebagai tempat yang paling Allah sukai, sebagai tempat yang paling Allah cintai, karena di dalamnya banyak hamba-hambanya yang fokus ruku, sujud, berzikir, yang seluruhnya adalah bukti pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuannya, mengabdi, sadar bahwa dia ini seorang hamba memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah, bukan sekedar makan, bukan sekedar melakukan aktivitas pekerjaan seperti biasa, tidak, tapi mereka sadar bahwa mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian Allah memilih pasar sebagai tempat yang Ia murkai. Kenapa Allah pilih pasar ini sebagai tempat yang dimurkai? Karena di pasar banyak sekali terjadi kebohongan,
mengurangi timbangan, banyak kesaksian tidak jujur, sehingga kita banyak lalai di pasar. Banyak kemaksiatan terjadi di pasar. Itu terjadi, kecurangan banyak di pasar. Tapi bukan berarti kita tidak boleh ke pasar. Tetap kita boleh ke pasar, tapi menjaga dari kebohongan, keingkaran, kemungkaran, apapun itu yang melanggar syariat Allah. Yang Allah katakan pasar adalah tempat yang dia benci, yang dia murkai karena banyak kemaksiatan di situ. Dan Allah juga memilih 4 bulan haram yang terbaik. Bulan Muharram, bulan Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah. Yang mana pada bulan ini Allah larang kita untuk zalim kepada orang. Dilarang untuk berperang. Kalau kita melakukan itu, kemaksiatan di bulan itu, maka dosa akan dilipat gandakan. Allah muliakan 4 bulan ini. Dan Allah juga memuliakan bulan Zulhijjah. Di 10 pertama bulan Zulhijjah Allah muliakan. Barang siapa yang beramal soleh di situ, Allah cinta sekali di 10 awal Zulhijjah itu untuk seseorang hamba beramal soleh. Sehingga para sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, apakah kemuliaan bulan Zulhijjah itu lebih baik daripada jihad fi sabilillah? Maka Rasulullah mengatakan tidak lebih baik, kecuali mereka yang berangkat berperang membawa harta dan jiwanya, kemudian dia kembali tidak membawa dari keduanya itu. Dia bawa harta dan jiwanya, dia kembali tidak membawa keduanya. Baru itu bisa menyaingi keutamaan beramal saleh di bulan Zulhijjah. Dan Allah juga memilih 1 bulan yang terbaik di sepanjang tahun, yaitu bulan Ramadan. Dan di dalam bulan Ramadan Allah pilih 10 akhir Ramadan yang terbaik dibandingkan pertengahan Ramadan, awal Ramadan. Tanpa kita meremehkan awal dan pertengahan. Di akhir ini kita disuruh, diperintahkan untuk lebih giat dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika di 10 akhir Ramadan, Rasulullah bersungguh-sungguh melebihi kesungguhannya di waktu yang lain, melebihi kesungguhannya di pertengahan Ramadan, 10 pertengahan Ramadan, melebihi 10 awal Ramadan, lebih bersungguh-sungguh lagi. Lalu apa yang dilakukan Nabi? Di dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, syadda mi'zarahu, yang dilakukan Nabi di malam 10 akhir Ramadan, dia kencangkan sarungnya. Apa maksud Rasulullah mengencangkan sarung? Maksudnya di sini Rasulullah meninggalkan seluruh hubungan yang berkaitan dengan istri-istrinya. Dia tinggalkan. Wa ahya lailahu. Setelah ia tinggalkan semua hubungan yang berkaitan dengan istri-istrinya, wa ahya ahlahu wa ahya lailahu. Nabi menghidupkan malam-malamnya. Nabi menghidupkan malam-malamnya dengan ruku, dengan sujud, dengan membaca kalam Allah, dengan berzikir kepada Allah. Selanjutnya apa yang dilakukan Nabi setelah itu? Wa ayqadha ahlahu. Setelah Nabi fokus memutus hubungan dengan istri-istrinya, dia hidupkan malam-malamnya, dia juga mengajak keluarganya, dibangunkan keluarganya untuk bersama-sama menghidupkan malam di 10 malam terakhir Ramadan. Dibangunkan istri-istrinya, anak-anaknya, orang-orang yang dia cintai untuk bersama-sama menghidupkan di 10 malam terakhir Ramadan. Sebagaimana ini juga diterangkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud wa Nasa'i, dan hadis ini hadis hasan. Allah itu merahmati seorang laki-laki yang di malam hari dia bangun, kemudian dia melaksanakan sholat. Setelah dia melaksanakan sholat, dia bangunkan istrinya, dibangunkan. Kemudian istrinya enggan bangun. Kemudian dia percikan air di wajahnya.
Dan Allah juga merahmati bagi perempuan yang bangun di malam hari kemudian dia melakukan salat malam, setelah itu dia bangunkan suaminya enggan bangun, dia perciki air pada wajah. Inilah yang dilakukan Rasulullah di 10 malam terakhir Ramadan. Kalau kita bisa amalkan ini di keluarga kita, indah sekali. Para bapak membangunkan istrinya, anak-anaknya untuk bersama-sama menghidupkan malam. Diisi dengan kalam mula, ruku, sujud, membaca kalam Allah. Atau sebaliknya, bapaknya susah bangun, istrinya yang membangunkan anak dan istrinya, menghidupkan malamnya, dipercikan air ketika susah bangun. Ketika terbangun dia tersenyum, senang dengan usaha yang dilakukan istrinya untuk menyemangati orang-orang yang dicintai untuk beribadah kepada Allah. Itu yang dilakukan Nabi. Selanjutnya yang dilakukan Nabi adalah beritikaf. Nabi beritikaf di masjid, menghabiskan waktunya konten, fokus di 10 akhir Ramadan beritikaf di masjid. Sebagaimana hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha dikuatkan juga bahwa Nabi itu beritikaf di 10 akhir Ramadan sampai ia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi bersungguh-sungguh dalam meraih malam Lailatul Qadar. Yang mana kita ketahui, mungkin sering ini dengar ceramah, bahwa malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau ditahunkan itu 83 tahun lebih. Kalau kita dapat beribadah di situ, maka kita seperti orang beribadah 83 tahun. Lebih baik dibandingkan 83 tahun itu. Itu yang dilakukan. Sebagaimana fihi lailatun khairun min alfi syahri. Yang mana malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam kemuliaan. Bahkan disuratkan khusus di surah Al-Qadar. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Ini yang penting. Karena di akhir Ramadan ini, 10 akhir Ramadan ini, kita akan dibuat lalai dengan beberapa hal ini tadi, di 10 akhir ini. Karena ini banyak keutamaan. Kita akan dilalaikan dengan THR. Kita sibuk memikirkan THR. Kita akan dilalaikan dengan pakaian baru. Banyak waktu kita dihabiskan untuk scroll, mencari pakaian, sepatu, sandal, semuanya serba baru. Tidak ada yang tidak baru dipakai. Sibuk habis waktunya untuk itu. Kemudian juga habis waktu kita, tenaga dan pikiran kita untuk memikirkan bagaimana mudik. Kapan ini mulai mudik? Kapan kembali mudik? Balik kemana? Habis tenaga kita dengan urusan-urusan dunia, sehingga lupa, sehingga lalai dengan urusan yang lebih penting dibandingkan itu semua. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Ini sebagai penguat karena kita sudah di malam yang ke-20, dan pengingat dan penguat ini khusus untuk pembicara pribadi dan untuk jamaah juga. Demikian, semoga ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak. Oh, dan apa? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Witir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Subhanallah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Oh, tangan tangan. Bentar ya. Mana?